जय जगन्नाथ। आज आसतु शुणा शांतनु कुमार आचार्य एक निआरा अनुभूति। 1977 मसीहार घटना। सेतेबेले शांतनु आचार्य शकुंतला उपन्यास लेखार निमज्जित। चाकरी लंबा छुट्टी नहीं घरे रही से दिन को प्राय 12-13 घंटा पढ़ा और लेखिबार नियोजित करिथांती। दिनकर घटना। से दिन सारा लेखा भितर बुड़ी रही बेले तांको बड़ झील बुलबुल तांको डाकी सतर्क कर दे सारी थाए जे नना काली फॉर्म फिलअप हेबो, मोर परीक्षा फीस दाखल हेबो, काली शेष तारीख, 200 टंका दरकार। से वर्ष रमादेवी कॉलेज रे बीए फाइनाल परीक्षा पे प्रस्तुत हेउथांती बुलबुल। फेब्रुआरी मास शीत ऋतु शेष होई न थाए। शांतनु बाबू खंडे स्वेटर पिंधि सकाळु बसी थांती लेखा टेबुल पाखरे। दिन प्राय 2टा हेलाणी। परे तांको स्त्री नथांती। से सान झील को धरी तांको पितामाता को भेटिबाकू जाइथांती कटक। रातिरे फेरिबार न थाए तांकर। तेणु घरे बड़ झील और मझिया झील 2 झील और शांतनु बाबू घरे थांती। संध्या 5टारे बुलबुल डाकिला, नना काली मोर परीक्षा फीस दाखल, शुणिल तो? काली शेष तारीख। तुमे परा कहूथिल कौ सांग घर को जाए टंका धार आनिब। संध्या तो हेलाणी, लेखा बंद थाउ, सांग पाखरु आसिले पुणी लेखि बसिब। झीवर तागिद पाई ध्यान भांगीगला। कलमरे क्याप चढ़ई उठिले, पोशाक बदल घर बाहरी पड़िले। सेतेबेले शहीद नगर रे एते घरद्वार न थाए। निकटतम पड़ोसी जड़े भद्रलोकंकु से विशेष भल करी चिन्हि भी न थांती। तथापि आशा करिथांती से भद्रलोकंकु अनुरोध कले टंका 200 सामयिक भावे धार मिलिजिबो। से दिन संध्यारे प्राय 7-8 जन पाख और दूर पड़िशा घर बुली बुली शेषरे निराश होई राति 9टा को घर को फेरिले। तांको मुह देखी 2 झील जानिनेले जे मनर अवस्था। तथापि मझिया झील मुह खोली पचारिले, कौन टंका मिलिला नहीं नना? नानीर एग्जामिनेशन फी काली केमिति दियाजिबो ताहेले? से कथा काली सकाळे बुझिबी, तमे तम काम कर। यह कही शांतनु बाबू पढ़ापढ़ी लगिगले। एतिकी आश्वासना दे सारी से पुणी लेखा टेबुल पाखरे बसी पड़िले। राति डेरी हेबाकू लागिला। सेई डेरी राति खियापिया करिबा तांकर अभ्यास। बाप झील तिनिहे खियापिया सारी शोइबाकू गले। से रूम रे खट उपरे लोटी पड़िला बेलकू हठात तांको मुह सामना कांथरे टंगा होइतिबा गोटाए क्यालेंडर उपरे आखि लाखिगला। सेथिरे जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शनक रंगीन चित्रटीए थाए। से चित्र चारिटा तांको मुह सामना कांथ उपरु जल जल करी अनाई रहिथांती। आउ सेमानक भितरु सबुठु बड़ आखिया जगन्नाथଙ୍କ आखि दुईटा सीधा तांको आखिरे आखि मिळेई सते कि तांको थट्टा कला परी नाली नाली ओठ दुईटाकू नेफेड़ी देला परी लागुथाए। से मोटा मोटा नाली ओठ आउ से ढेगा ढेगा आखि दीटाकू आउ टिके समय अनेइला मात्रे तांको देहरे सते कि निया संचरी गला। मुह उपरकू टाणी नेइथिबा कंबलटीकू फोपाड़ी देई से उठी बसिले। आउ चित्कार करी कहिले, अरे तू मते थट्टा करुचु? मते आज 12 दुआर करई देलु। अरे मते कौन तो बेठिया करी पाइचु कि? मते 20 वर्ष धरी बेठी खटेई खटेई तो काम करई नहीं सारी आज मो संगे खेलिलु। एहा परे तांको पाटिरे आ बाड़बता रहिला नहीं। अनेक अभरजिया शब्दरे गाली बर्षी देई गले से क्यालेंडर छबिटा उपरे। केते समय सेमती मन भरी गाली बुष्टि कला परे कंबलटाको पुणी थरे मुह उपरकू टाणी नहीं शोइबाकू चेष्टा कले। किंतु कौन पई के जाने से किछि समय चुपचाप पड़ी रहिबा परे मुह उपरु कंबल बाहर करी आउ थरे उठी बसिले। क्यालेंडर भितरु से मुह गुड़ी को सेमिति तांको आखिरे आखि मिळेई अनेई थांती। किंतु सेमानक आखिरे पूर्वर हस आउ नथाए। आखि गुड़ाक दिशुथाए विसर्ण। सते कि गालीटा खूब बाधिची सेमानंकु। विशेषतः जगन्नाथଙ୍କ मुहटा दिशुथाए बेसी कांद कांद।
ସେଇ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଅନୁଶୋଚନା ଆସିଲା। ତଥାପି ମନରେ ରିହ ମରୁନଥାଏ। ସେ ଠିକ୍ କଲେ, ତଥାପି ସମୟ ଅଛି। ତୋ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି ତଥାପି କଟି ନାହିଁ ରେ ଠାକୁର। ଶୁଣ, ତଥାପି ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ସର୍ତ୍ତଟା ହେଲା, କାଲି ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ତୁ ମୋ କବାଟ ବାଡ଼େଇବୁ। ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ହାତକୁ ଟଙ୍କା 200 ଯଦି ବଢ଼େଇ ଦେବୁ, ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତୋର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ ରହିଛି। ନହେଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ମଲଣି ବୋଲି ଜାଣିନେବୁ। ଏତିକି କହି ସେ ପୁଣି କମ୍ବଳ ତଳେ ଶୋଇଗଲେ। ସେ ରାତିରେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦ ବି ହେଇଗଲା। ରାତି ପାଇ ସକାଳ ନ ହେଉଣୁ ଘରର ସାମ୍ନା କବାଟର କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିଲା। କେତେବାର ବାଜିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ପାଖ ରୁମ୍ରୁ ବୁଲବୁଲ ଡାକିଲା, ନନା, ନନା, କିଏ କଲିଂ ବେଲ୍ ବଜାଉଛି ଦେଖିଲ। ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଧୋବ ଫରଫର ଖଦଡ଼ ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧା ଭଦ୍ରଲୋକ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଫକେସ୍ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ରାତି ତଥାପି ପୁରା ପାହି ନଥାଏ। ଘର ସାମ୍ନା ଗେଟ୍ ଆରପାଖ ଗୋଟାଏ ଜିପ୍ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ହୁଏତ ଭଦ୍ରଲୋକ ଖୁବ୍ ତରବରରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବା ଆଗରୁ ସେ ସିଧା ପଶି ଆସିଲେ ବୈଠକଖାନା ଘର ଭିତରକୁ। ବ୍ରିଫକେସ୍ଟାକୁ ସେଣ୍ଟର ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖି ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାକୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲିଦେଲେ। ଚକଚକିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟ୍ର ବଣ୍ଡିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖୁନ୍ଦି ହେଇଛି ସେ ବ୍ରିଫକେସ୍ଟାରେ। ଆଖି ଝଲସିଗଲା। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଏ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆମ ଘରକୁ ଏ ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ଭୋର ସମୟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଦ୍ରଲୋକ ଗୋଟାଏ ମୋଟା ବିଡ଼ା ନୂଆ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ନୋଟ୍ ବିଡ଼ାର ଷ୍ଟାପଲ କଣ୍ଟା ଭିଟେଇ ସେଥିରୁ ଗଣି ଗଣି ଯୋଡ଼ିଏ ନୋଟ୍ ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ବାକିତକ ନୋଟ୍ ବ୍ରିଫକେସ୍ରେ ରଖିଦେଇ କଭର ବନ୍ଦ କଲେ। ପରେ ପରେ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ବ୍ରିଫକେସ୍ ଉଠେଇ ବାହାରିଲେ ଚାଲିଯିବାକୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବୁଝିପାରି ନଥାନ୍ତି ସେ ଅଭାବିତ ଘଟଣାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁହଁ ଖୋଲି କେବଳ କହିଲେ, ଏ ଅପଦାର୍ଥ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଘରେ ରଖିଛି? ଆମେ ଜାଣୁ ସବୁ କଥା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଆସିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆମ ସରକାର ଦୂର କରିଦେବେ। କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯାଇ ପଦେ ମୁହଁ ଖୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତନୁବାବୁ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଭାବେ ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବି? ଏ ଟଙ୍କା ଦେବେ କ'ଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ମୁଁ ତ ସେ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଆଦୌ। ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ହସିଲେ। କହିଲେ, ଏସବୁ ଟଙ୍କା ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଭିକ୍ଷା କରି ଅଣାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାଟେ ଯାଉଥିଲି, ଭାବିଲି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହଉ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଭଦ୍ରଲୋକ ସିଧା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଜିପ୍ରେ ବସିଲେ ଆଉ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଫେରିଆସିଲା ଶାନ୍ତନୁବାବୁଙ୍କର। ମନେ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ କହିଥିଲି। 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଦୁଇଟାକୁ ହାତରେ ଧରି ମୁଁ ବିମୁଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ କେତେ ସମୟ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲି, ଭାବିପାରୁ ନଥାଏ ଯେ ଏମିତି ପୁଣି ହୁଏ ବୋଲି। ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଉଠିବା ଆଗରୁ ତୁମେ ଆସି ମୋ ଦୁଆରେ ବାଡ଼େଇ ଟଙ୍କା 200 ଦେଇଯିବ। ତାହେଲେ ବୁଝିବି ତୁମର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବ ପରି ଅତୁଟ ରହିଛି। ମୋର ଅଳି ତେବେ ଶୁଣିଗଲେ ଠାକୁର। ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଅନେଇ ରହିଲେ ସେ ଚିତ୍ର ଚାରିଟାକୁ। ଛବିମାନେ କ'ଣ କଥା ଶୁଣନ୍ତି? କଥାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଟିକିଏ ବେଳ ପରେ ଶୁଣିଲି, ନନା, କିଏ ଆସିଥିଲେ କି? ହସିଲି। କହିଲି, ଜଗନ୍ନାଥ। ତା ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ 200 ଟଙ୍କା ତା ହାତକୁ ଧରେଇ ଦେଲେ। ଏଇ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା। ଯିଏ ଯେପରି ଭାବରେ ଡାକେ ନା, ମହାପ୍ରଭୁ ସେହିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଭା ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସର୍ବେ ହୃଦୟରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ଏବଂ ନିକଟରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।